Okay. Good morning mga boss. Welcome rin sa ang Facebook page. Sa boss kay Suel Tres Guide, mga tagkaroon of combination para sa tuwang pang all draw guide para karong adlaw. Adlaw na Martes, Pizza, March 17, 2026. I-recap sa nato mga bossing ang resulta gapon sa 3D National and proceed sa tuwang pang all draw guide para karong adlaw. Okay, first draw 743, rest back 2 p.m. no? 5 p.m. 897 on the spot rumble. Then last 478 9 p.m. on the spot target. Okay, congrats mga boss. 5 p.m. o 9 p.m. Next na. So ito ang pang all draw guide mga boss. Pag-share lang ko mga bossing no. Natay hot combi 648 586 836 236 3D style pripatan target rumble. Next na. Sa tuwang pamitsa na ito mga boss, natay 317 381 schedule o 308 missing number 0 1 2 5 6. Pwede mo mag escalera no, 0 1 2. Best na ko sa missing single combi 156 o 256. Okay, next. Natay pasakay numero 9, best guide na ko ani 902 926 target rumble. Ayan, last best tryo 99 66 og 44 target G's, tryo all, target piso. Okay, kana lang mga bossing ato ang pang all draw guide para karong adlaw no. Hope to win ta and God bless. Ngayon ako din ninyo gamay lang, like and share lang ta sa tuwang video mga bossing. Okay? Salamat o good luck na tong tanan. Bye-bye!